9 je časova, 57 minuta. Pratite najnovije izdanje Vikend Vekerice za 10. oktobar. U nastavku govorimo o muškom zdravlju, govorimo o jednom projektu koji upravo ima za cilj podizanje svijesti javnosti, prevenciji i preventivnih pregleda. Iako su, nažalost, mnogobrojni događaji zbog svima nam poznate situacije odgođeni, brodologija će ipak biti održana, a kao i uvijek sa jednim humanim ciljem. O toj temi ovog jutra govorit će moji gosti, to su Marija Đurić, Bojan Mađar i Stefan Zdravković. Dobro jutro, dobrodošli. Stefane, dobrodošao u Banja Luku. Dobro jutro, bolje vas našao. Bradorevija je uvod u bradologiju. Kako je zapravo sve to zamišljeno ove godine? Jeste, baš kao što ste spomenuli, data nam pandemija je malo pomrsila konce, poremetila planove, tako da smo odlučili da rasteretimo taj događaj iz novembra i prebacimo dio događaja na oktobar. Tako da revija je bila već otvorena sinoć u pizzeriji kod Brke, gdje nas je Stefan zabavljao sa svojim bendom, a večeras od 18 časova se družimo u Mektiru, počinjemo sa berberskom radionicom, sređujemo naše manekene, zatim kreće revija, tu su neka muzička iznenađenja, ponovo koncert Stefana Zdravkovića i imamo i specijalne neke goste. O tome ćemo svakako kasnije, otkrićete nam bar dio. A evo, prije Bojana da se obratim Stefanu. Stefane, ti si gost u Banja Luci, prošlogodišnji pobjednik. Hajde malo da nam ispričaš otkud ti u cijeloj ovoj priči. Pa imam tu čast što poznajem Mariju Đurić od pre nekoliko godina, s obzirom na to da smo mi nastupali u Banja Luci sa mojim sadašnjim, ali tada smo nastupali kao Sizip. Tako da smo se tu upoznali i kasnije kada je Marija došla na ideju da se to realizuje, prosto su se nekako spojile sve zvezde u univerzumu i došlo je do toga da budem deo i brodologije i da imam tu čast da nosim titulu pobednika prošle godine. I da ove godine zabavljam ljude i da pevam i da prenesem makar na neki način. Hoćeš se takmičiti ove godine da odbraniš titulu? Pa mislim da hoću, da. Nije da sam se ja pitao, ali bit ću na tom spisku. Vidjet ćemo to da potvrdiš titulu. Evo, znači, bit će ocjenjivanje brada kako biste izabrali Mister Bradu. Kako zapravo sve to izgleda? Ko ocjenjuje? Koji su kriterijumi? Ko se može prijaviti? Prvo moram reći kako smo lijepo počeli ovo jutro, spojili su sve zvijezde u univerzumu, a između njih dvoje, to je predivno. Kako lijepo poruku šaljemo. Pa, ova revija je u suštini osmišljena malo drugačije, pošto nije manekenska revija u smislu da nemamo profesionalne modele. Evo, moram reći da sam ja jedan od tih, hajmo reći, manekena, tako da ima muzičara, sportista, političara, tatu majstora, stvarno je ipak poenta da se ukaže na prevenciju, preventivne preglede, tako da sama revija će izgledati malo drugačije. Biće tu svega od nekih medicinskih sestara do nas kao manekena koji moramo da opravdamo. Konkurencija Stefanu ove godine. Koliko ja ikome mogu biti konkurencija s ovom bradom, ali evo potrudit ću se stvarno da mu budem konkurencija. Brodologija je mlad projekat. Kako ste vi zadovoljni kako je on zaživio i koliko uspijeva u tom svom cilju zapravo podizanja svijesti javnosti o važnosti prevencije i pregleda? Pa da nije bilo nekog uspjeha, vjerovatno ne bismo nastavili ovu manifestaciju ove godine. Prošle godine, znači u novembru smo počeli sa tom idejom o brodologiji i održali smo je sa jednim ciljem podizanja te svijesti i odaziv muškaraca na preventivne preglede urodio plodom. Stoga smo odlučili da nastavimo sa tim zajedno sa bolnicom Laganin, sarađujemo što se tiče pregleda, a ovamo na neki... Možete bitno reći da su zapravo besplatni pregledi ovog mjeseca, ili tako? Jeste i ovog mjeseca. U sklopu svakog događaja koji organizujemo imamo određen broj tih poklon pregleda, a u novembru će tokom cijelog mjeseca biti organizovani i pregledi kao i sređivanje brada besplatno za bradonje, naravno. Ko ima bradu? Šta sam počela? Ko ima bradu, ali ko nema neku bradu, želi da učestvuje svakako da može da dođe i da bude dio projekta. Možemo da ih čak i naučimo kako da pusti bradu. Pričat ćemo o tome nešto kasnije. Idemo mi sada uživo do naše Sandre Marjanović koja će upravo govoriti o preventivnim pregledima. Ona se nalazi sa ljekarom u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Sandra, dobro jutro.
Dobro jutro Milice po drugi put, dobro jutro svim gledaocima koji su nam se sada priključili. Upravo tako, nalazim se na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Već si rekla o kojoj temi je riječ. Ja sam sa doktorom Mirkom Komljenovićem, specijalistom urologom. Dobro jutro i dobrodošli u Vikend Vekerice. Bolje vas našao, dobro jutro, hvala na pozivu za učešće u emisiji. Evo da mi počnemo ono prvo i glavno. Koji su to simptomi karcinoma testisa? Glavni simptom bezbolno uvećanje tvrdnuća testisa. Znači stavljam akcent na to bezbolno zato što dođu nam pacijenti gdje već tumor se proširio, velik je, pa zašto nije izašao ranije, nije mi ništa bolilo. Znači to nije mi ništa bolilo je tu ozbiljnu stvar o kojoj treba da se razmišlja. Znači, istina, postoji situacije kad boli, ako se upala još dodatno nakalimi na taj tumor ili krvarenje neku tumoru, tada boli, ali najčešće ne boli. Znači, to se mora, pacijenti to moraju znati. Manje rijeđi, znači rijeđi simptomi su bol u leđima, osjećaj težine u testisu ili kad je već bolest odmakla, bol u stomaku, ako su već metastaze u limfnim čvorima u stomaku i tako. Ali svaki otok i otvrdnuće testisa, to je glavna stvar. Da ne bi došlo do toga, svakako je preporučivo redovno pregledi, kao što žene odlaze kod ginekologa, tako u muškarci kod urologa. Kako izgledaju preventivni pregledi? Preventivni pregled podrazumijeva fizikalni pregled, palpaciju, odnosno pipanje testisa i ultrazvuk. Obavezno ultrazvuk, znači nekada je testis palpacijom uredan, fizikalnim pregledom, nemamo nikakvih izraslina, ali kad se napravi ultrazvuk mi znamo i tu naći. Znači preventivan pregled je podrazumijevao i pregled ultrazvuk testisa, od strane urologa naravno, kompletan pregled. Kada se pali taj crveni alarm, kad je neodložno da se ode doktor? Bilo kakva izraslena kvržica, čvorić, kako god nazvali, na testisu veličine zrna riže ili čak i manje što pacijent napipa, mora se javiti urologu. Znači to je već sumnja na tumor i mi tu onda preduzimamo kompletnu dijagnostiku da vidimo. Znači to se, znači bilo kakva izraslena na tumoru. To muškarci znaju da li je nešto vanredno, da li se tu dešava. A kako izgleda samo pregleda da muškarac uoči i da nešto nije kako treba? Nema tu neke posebne mudrosti, znači s vremena na vrijeme samo pregled, ispalpirati testis s vremena na vrijeme, nema tu sad nekad uteretite pacijente, neko to preozbiljno shvati pa će svakih mjesec dana da radi, ali s vremena na vrijeme. Znači svaki muškarac koji brine o svom zdravlju treba da zna da samo pregledom može da preduhitri to sve i da na vrijeme reaguje, a svakako samo preglede bi predložio i mi to i predlažemo pacijentima koji su rizična grupa za dobijenje tumora, kao pacijenti koji imaju nespušten testis, kriptorhizam, znači ili ako je operisan u djetinjstvu ili ako nije uopšte urađena ta operacija, takvi pacijenti imaju veću sklonost za razvoj vremenom tumora testisa. Evo još za kraj da nam kažete ta neka dob koja otprilike, da li u stvari ima pravila? Pa ima pravila. Uglavnom je ova stvar rezervisana, tako kažemo, za dob od 15 do 34 godine. To je najčešće. Ispod 15 godina se rijeđe u djetinjstvu, znači javlja tumor testisa, ali najrijeđe kod starije životne dobi. Oni su ipak, to je već rijetko, imamo slučajeve, ali rijetko. Znači od 15 do 34 godine. Doktore Komljenoviću, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vam. Poštovani gledaoci, poštovani muškarci, čuli ste sve savjete doktora. Negdje mi žene smo navikle na redovne odlaske ginekologu, od muškaraca je to negdje nije baš na savjesti da odlaze u urologu, a evo upravo se čulo da je od 15. do 35. godine negdje ta dobi možda baš u tom vremenu i negdje da se još kao dječak i djeca uče i roditelji naravno da utiču na njih da je veoma važno da se odlazi u urologu kao i na primjer doktoru opšte prakse ili bilo šta drugo, jer čuli smo kada se na vrijeme sve otkrije onda su i veće šanse da se sve to otkloni. Milice, mislim da sam ovog jutra zaista sa sagovornikom dala korisne savjete našim gledalcima, posebno muškoj populaciji. Što se tiče ovog uključenja, to bi bilo to, a mi se vidimo
u trećem uključenju iz Delte. Danas počinje festival domaćih proizvoda, tako da ja već idem da ispitam šta se to sve nalazi tamo, pa taman malo i da prezalogajim, da vidimo šta to Republika Srpska nudi. Milice? Sandra, hvala tebi, hvala i tvom sagovorniku i upravo tako prevencija, jer ranom prevencijom zapravo velika je šansa za izlječenje i upravo to ima negdje za cilj ovaj događaj o kojem govorimo, o kojem pričamo. Događaj počinje večeras, taj neki veći, prvi u nizu, je li tako? Jeste, znači događaj je prvenstveno humanitarnog karaktera. Svjesni smo da je uslijed ove pandemije sve ostale grane medicine i zdravstva su malo zapostavljene, a naročito onkologija. Tako da sva sredstva koja večeras skupimo namijenjena su muškarcima koji su oboljeli od raka testisa na onkologiji, a mi smo dodali tu dozu zabavnog karaktera kako bismo privukli ljude i opustili se onako i uz muziku i uz tu reviju i sve, da pošaljemo jednu lijepu poruku i da ukažemo na preventivu. Jeste, svakako preventiva. Evo, Bojane, bit će ta takozvana Brado kutija gdje će svi moći da doniraju neka svoja sredstva. Prošle godine je također bila brodologija. Da li ste zadovoljni sa prikupljenim sredstvima i da li očekujete i ove godine? Pa evo, Marija voli reći da prošle godine kad je završila s bradologijom i kad je otprilike sumirala sve da se rasplakala, je li tako? Skupilo se prošle godine i pomoglo se, tako ćemo i ove godine. Biće ta bradokutija, jeli? Kod nas je sve brado, nema ništa, nema kutije, nema bradomanekeni. Bradomarija bez brade. Da, bradomarija, ja je zovem iz bradologija. Naravno, bit će humanitarna kutija ako god je mogućnost, ko je voljan i ko dođe večeras da odvoji nešto. Bićemo zahvalni, ko ne može, razumijemo, naravno, nek dođe da se dobro zabavi, nasmije, uživa u Stefanovoj svirci, da se nama nasmije kako malo šetamo, tako. Upravo tako, Stefan nam se već uspava, on će zapravo biti zadužen za dobru atmosferu. Stefane, šta ćemo čuti sada i evo šta možemo čuti na svirci? Sada ćete čuti pesmu iz mog rodnog grada Vranja, Vranjanka, u jednom španskom maniru, a večeras možete čuti od popa, rock'n'rolla do nekih takozvanih kulturnih narodnjaka. Šalim se da Čolića nazivam kulturnim. Biće za svakog po nešto, to želiš da kažeš, je li tako? U suštini da. Ništa, Stefan, evo izvoli, scena je tvoja. Hvala. Hvala za gostovanje. Voljela me jedna Vranjanka, od svih lepša Lela Jelena. Sve bi dao kad bi saznao ko je moju Lelu brao. Sve bi dao kad bi saznao ko je moju Lelu brao. Pusto, pusto, pusto mi je sve. Nema, nema moje Jelene. Dođi, dođi, Lelo Jelena. Ti si moju mladost odnela. Voljela me jedna Vranjanka, od svih lepša Lela Jelena. Sve bi dao kad bi saznao ko je moju Lelu brao.
sve bi dao kad bi saznao ko je moju Lelu brao. Pusto, pusto, pusto mi je sve. Nema, nema moje Jelene. Dođi, dođi, Lelo Jelena. Ti si moju mladost odnijela. Dođi, dođi, Lelo Jelena. Ti si moju mladost odnijela. Bravo, Stefan je bio i to Stefan Zdravković. Mogao si za domaćine u Banja Luci da pripremiš onu pjesmu jer ja te volim, Milica, ali dobro, nema veze, to ćeš drugi put. Nisam te razumio šta volim. Mogao si, rekao, za domaćine da pripremiš onu pjesmu Ja te volim, Milica, ali rekao, to ćeš drugi put kada budeš dolazio, jel može? Može dobro. Hvala ti. Ekipa, hvala vam puno što ste došli, hvala što radite tako jednu lijepu, dobru stvar i nadam se da ćete istrajati u svom cilju. Hvala i vama. Sigurno. Eto, poštovani gledalci, čuli ste, ukoliko želite da se sjajno zabavite, uživate u dobroj muzici, ali i da sredite svoju bradu, ali prije svega ako želite da budete humani, onda je Bradologija pravi projekat i mjesto za vas. Mi u nastavku također govorimo o zdravlju, a za dobro zdravlje, kada govorimo o ishrani, med je na prvom mjestu. O njegovim dobrim dejstvima nema potrebe da pričamo, a sa druge strane neko i u pčelarstvu vidi samo onu dobru stranu i upravo na njega ono djeluje terapeutski. Jedna od takvih jeste i Danijela iz Srbije, kod koje su pčele same došle, a sada ih naziva svojim letećim psihijatrima.